أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغسوس كوني بسوغات تاخدين غير بداغا حقتي بي الحمد لله وكوني وجموندي اللي سرك رمغا وجيكيغا أسوغا وجمون نغندي وغسوس كوني كديغان غنغا كينا هو يكادو غوندو غوندونغو ora la nya boda su ko man tenda kishin do tangay alla ganna nya ngoda kadanga na sturanya na wasinya na haju jare nya gundondo bangay na lagaru mo su nya ngoda kadanga lina saharo da ga su hunun no gondi ke watti burebe ga yalla dunu alla ganno da kishin no da tangay no da ka hu alla ga minda no nga daga no ku o daga no ko alla ganna en pakara huru kuma ga islamin kara huru ci walla ganna en bisu ma ni gabro noro na kalle hasida bire no kasrundo ko lagaru kan fane ga he ورقة وتاريخ كتاب كما رولة الأنوار من شيرة النبي المختار الله غنا هوني نبي نو ندورا خدا ودا غنا دانغيلو كينغا لنكي عربا كي كنيانغي مجمد الآخري أتم بلن بيتا سبوندي هجريا nga wujine do kamo nagati ado tan nagati do sino fili miladiya nga kenyange 1442 alfayni ihida wa isirina lengi february kaso abida tamundi wano gondi oda kaga tagu rotna warin kam araba danginte goda kada waran nugube abu sufyan ayni makkan gon ko monna ci fu ana wara tari danginte gona goda kada uhudi kayim panka wara uhudi kurenyama kembiro orno khajawatun ahdasun wa khajawatun oda kana ken laqay rahimunga kamelo kamelo tamudo kabu tay abu sufyan do makkan ko ngari iri kuru ngari ga yang kamara ha ko gana sirebe gambe solo yaron ko do sankala utuga mo be iga yang kanu ngani da kanun nanti nyille kata ne binyi mendi shayabo no wora muhammadu shayabo no katu mo be honni an to ko to ni kutten ngende ko nyille ile no ni kutten bagay kembire da kanun nyille ke annabi nyimmen kapalle annabi nyimmen nugudun kulle kebe gara katiya na abu sufyan do makango nyino ngani ni kanundi ma abadi kali ko yayi kendi kanundi ati mamadou ga di shaba ga pare ga xanne ma mo be na to gorini na ga nyiran kunni iga golle be sakay kembure nyen oda gara waran nyen kembire abu sufyan waseti nene nga janga kita na kinyandi shaba nunga na gara ha plane ndabari nanti i gado ikure ida jamaka humi gana mamadou ni shaba ni karniya ini nyimana nabi ñimin do sa wonti fajadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil o ku wasani allah jikki sembranciro serebe jikki sembranganya allah kembere fan kala bo bi ni'mati min allah wala o fadil wala miyam sasum su'an wa tabawu ridwanallahi wallahu jul fadil ajim alimran aya tayib ahdasun wa khajawatu kana lamma asaba lil muslimuna bi uhudin بأهد أثر شيء على سمعتهم تجرى على أداء وكسفهم بالنجال ووقات عدة أحداث لم يكن بعدها في صالح المسلمين ونكتفي هنا بذكر الأهم منها فقط برام بينغا باتي ngara islami nun kita gelli uhudi kurengo tanga batte kebe gani batti bure nga yimugo yummaga konnon kusa jage keta konnon kusa jage mana igujindi konnon kamma keta mana konno njaage katta islaminu ngata ke golle be gara annabi nyimmendi kapalle mo ngita uhudi igara wari makka ngo ngara golle be tariya konne sugo nyande be nyimmen karanga keta konno ko su to jaage ne keta su wurgindi iguji annabi nyimmen kamma hi gabe mana ahdasu wa gajawati hi gabe nyakendi gajam mise gabe nyaken no gondi kitabe gumenti ata ho gabe manya kebe ganya islaminu nangani khairi ga no gondi لم يكن بعدها في صالح المسلمين ونكتفي هنا بذكر الأهم فقط هي غبنيا كن نغوندي باسكو كو نورول يغي نغومي nga konno and bi nyimme ke sirantare c'est suran da konno ndangane angul ke mo nanga ta on angaru tan angaru tra konno men anna honne konno amma har taro ko kitabu ku angenne kitabe awutu kitabe ga dang interesi kitabe ga dang interesi anna kara wutu anna khara anna ko soro ndangan yugo tan khara wa kitabe tan wutu anna khara adangi nga dariti mo be na me wali honne tayib hi gabe dangi ken no gondi ko ko kita ke rawdat nan war gume hi kiana de hondi ni awol wesi rajiin
khadama rijalu ati ke wasene ron kuneti hiya ta hibe hammin dengani kona ho hammin do ko sagarata kanga dan nan jiga su kamma bane kedi mujallalu dinga kedi mujallalu dunni ati qadima rijalu min adli wal qara ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa jakaru lahu anna fihim islam wa talabu minhu an yab'atha ilayhim man yuallimuhum ad-din wa yukhrijuhum al-quran fabasa asratu min ashabihi wa amara alayhim asim bin sabit qabila qorohi li wanu ngan adli lo qara ko alli kata allah nabi nyimi nga madina ida kiya ko annabi da na jamunta ko nanti kullu islama hunde tubi ane ga garanto nyani imaro tayib ida mundu allah fare maga nanta na sere khay katiya asahibon kuno gondi kebe yi kube nuga sahibon kuno gondi gitto ngono dinanga e yi kharamundi ni qur'ane allah nabi nyimenda surota mi sagara kube nuga graduate aga da kube nu graduate ne la surota mi sagara ade khado ku surota min daga ina ka kharamundi dinam mogonga ina ka kharamundi qur'ane ki tebo kembere qur'ane mo ruta yanka ay ku gara honne ki ho ga yanka to warandi ho ga yanka kembere ila sutanga kado ku surota min daga ina ka kharamundi ka dinam ina dinam mogongo ya ina ka kharamundi qur'ane agara serebe nyangi mangenga ada asim bun sabiti allah nabi nyimenda kay ku surota mi ada asim bun sabita nyangi mangen falamma kanu biraji khadaru bihum wa istarahu alaihim min bani layhani min hujeli falayha muqarib min miyaturaim iga kinye rajiin ke dingira nyani ke raji iga kinye ron konne di jamba parce que angor so ningo konno ake anga ne ray suila sidanjo nyadi dimbi walla anga ne ray suila sidanjo nyadi ida sidanjo nyadi iga kinye ke dingira bana di jamba i kharu sedindano gelli banu layhani soronga min hujeli i kharu ko iga kinye ke dingira i kharia parce que dimbi nyene soronga muqi kane o gwada ngando sorongo diga narba nonda kinye ron kuneta onda khara kayta hakunna bugu kambere haga ke benyana kana da bare khani kari tay wa ahatu bihum ila gorengatu hum fi makan murtafi ikunga dingira nga akam aga kam mun nogondi ku wawre lang ila khare ga bokati ay shuri bunnu diga jampono tay ila lahidun kinya ila lahidun kin islamin ku nanti igana yang qasu inna jalu igana yang qasu allah yuqatiluhum nanti diga jana nanti nyang kay ga kam ngiri nyang ka katti li ndiga mu igana yang qasu indi karni tay kebe ga annabi nyimme ngara kebe nyangi da ngani leadinga asimu bara faba asiman nujul asimu barati gunda yang kan atinda yang kan parce que amiru kede ketu nan digare ni ma palani ni ando sere wakille no gondi har kanda tere nden no gondi angana sere gote palani be ga maka aro sere be palani gan tamaka kande tere kille nanga ga kentuno anna kentuno bo asimu bara yang kan وقاتل مع أصحابه فقتل منه سبوة وبقي ثلاثة فأتاهم الكفر على أهل مرة أخرى فنجلوا iga bara yankana annabi nyimme ke gara kebenya leading ay aga tinte yankana idi gaja mi ga soro kunyeri sura kana ni kari no gonde ide ku soro kunyeri kari iga soro kunyeri kari idi har so gono do kanyanga ga to ko siko kebe kayanka kaga na yanka su on ta karni kebe go ma goda kana digam tay iga yanka fa khadaru bihum anda wari amiru kiga kanu kebe amak sey aratunan di garanto nyani kay igala soro kunyeri sukari baka sorondi har sa kenyi mi wonode igala soro kunyeri sukari bakari aga igati nyanga ala gar dungene yanka iga yanka a jambe iga jambe adaraga ali siti idi siti soro ko sikibe ga to ko idi siti fa qala ahadu salasatu soro ko sikki dubanu be goti dangani ke hay jamba en bo hananga oga bara yanka ta hana gina kyatu jamba hillandi mbay igara howana be igara nyangoy igara kenda bari igari draga ni siti wa abanyu sahibahum ake fakataluhum ati kenda kada kana parce que wotu hike keta ke odi gada ga nugusu keta o gada negotiation da bar nugusu odi gada ga mugo su keta hike na kata kallengi igi ganta ka walla di batten igari siti kiga kibe nyana hakenya nyana kay igar idi kende de gandu idi wurenya hede kan kay ke bilanten kenta walla di battenga nanti khoronda ga khagala honda ga nobe akinga bara walla dia ila kari wa antalaqu bil isni la akhariyni ila makkah wa huma khabib bun adi wa jayd bun dasna fa bawuhuma
soro ku hillibe ga toxi maxa igara sikkandigi kari asimu igara kari amiru ke ida kari soro ku hillibe ga toxoyda kunciti idiri makka iri gaga my friend kembire makka sakandi ando mahamadou sahiba ñagana sigi makkan kon sakandina danke nga ke ngagana mahama xala sama an ken jonko nga xoto moxo moxo ina ke ngobananga butumbu ina jangate ni kari mahamadou sahiba nganke ñalo ke ngari katta makkan kon i xana ñina keñe ndak keraga ko meñeni mbaga gana mahamadou sahiba ñeni ken jonko nga xoto moxo moxo makkan kon na xobananga habibu ke habib bun adi ado jeri bun dasna ido kusuro hiliri makka idi gaga wa kana habibu qad hatala haris bun amir bun nawfal yawm badri habibu kundu bun adi badri kuren kota kripu ke be ga sigande mi nyimendo makka ngon naka ki anda ayanda ali haris bun amir bun nawfali ayanda kari anda bi nyimendo ke sahibanda ke musriki kari fastarahu ibnatahu aw akhuhu ada gari bane are nyagare ngali ha bakalla nangara ti jeni ha bakalla ni nako bono yogo no xanati ka akhi nyendo ko aga nyamo go suketa igo ke family ngi asoro ngunda ida annabi nyimmen kapalle mage ida hobo wasajanuhum fatran summa kharaju bihi ila tanimi liyaqtuluhu fasalla rak'atayn ida raga igara hobo ida hobo ida rokka songa manana rokka songa wucinde dangeda bido dan do ya rokka songa na yongi ke toro kembere da bagandi ida tanimi nantina kari atini wara ina rakanu lisalli ala rakanu lisalli summa da alihim summa khala fi ma khala kembira duyi kamma na aga kebe konno ara baytan kanun cuku ati olestu ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambi kana fi llahi masra'i wa jalika fi jati ilahi in yasai yubariku ala awsali salu mumujay ala ku baytan kanu su ikke hajuntadi mana ko inkara i hajuntadi ga kallake kalleke ken nanyata mana inkara langillen kam iga nyamugo su iga khanuti karasui anya allampinde kana fi llahi masra'i bo allah hinya gani ha jun takadi aga nali Allah dangani khagi tiye ge baraga na kaga kutu no kaga gombindini kentiye Allah na barakello kenti hure no konde ay gi ken nan kara Allah kibaren kam فقال له أبو سفيان أيشرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وإنك لفي أهلك kati ga daraga igara siti da gari tanimu igara siti kati bi ciga karni Abu Sufyan ri katai ati eske ati habibu dangani ati kewa ati habibu da ati kewa nci wonni ni ba wona nge ngara sasa kundu anga ta kunan dun ko nun naga anya kunda le mun naga ane muhammadu ho magayra kundu ga muhammadu kan nen kutu habibu ta dangani ati wallahi ati kendi ke nyagali ni na annabi wari nge palasi ke ikenya annabi palasi ke ane annabi ke palasi ke kendi ke so wondi ane ke widun gon non wa anna muhammad fi makani alladhi huwa fihi tusibu sawqatu tujihi ati hari annabi ga dingira be har sase nyaga suhana kenya ga torno kenya ndali gida o saka yi kenyi annabi ni geram place yi ga mo be sasa ko kembere faqatala uqbata bun haris bun amir bi abihi ke igo kundu musriki ada khannen kutu bakay nan da ga di ha bakari ibuten namuro yi gana kari wa amma jeri bundasna kebe kata gari suro hilli be sidi di gari fa kana qatala umayyah ibn mihrasi yawma badri akhanda umayyah ibn mihrasi ayanda kari badri kuren gota fa abutahu ibn safwan ibn umayyah akhada gari aran yugo ndako bo bengal safwan ibn umayyah wa qatalahu bi abihi wa kana thaba ilayhi ma taqaddam min qawli abi sufyan arada khabibu alayhi wa radda khabibun alayhi ke jeri bundasna kundu akhanda umayyah ibn khalif ayanda kari badri kuren gota idaga kinye makkanko nga umayyah ibn khalif yare mengano ngani safwan ibn umayyah alaga ronu islam ko radiyallahu anhu safwan ibn umayyah ko bo ata ada ko bo iha bakalla nan pa ya da ko bo aga ro ko so nga wucine ahalla rabo guna naga na khannen gutuna kari nan daga diha bakari kata ga karni Abu Sufyan ga digam bane ke be ko habibu dangana illa sagandini ke go khadangani ke go dangani nanti bismillah nanti anga mundan na nyanko rendi ba ane muhammadu ko magayron ko na muhammadu kari
ke khabibu gara diga me kebe ko agara ke mesaga nda bus pena dangane ati inta wa basa quraishi kan kun gara mo be da bari khari gadi kari asimu do ke kusere huru ku yidi daga kumana na ni hato kuyo ko nutu ko ni kutu butumbu ina warakata na binyi menga madine nan dini warakata na binyi menga madine bijuji min jisidi asimu fa basa allah janabiran fa hamaltahum minhu allah ra kampinta dinganu nyaare nalini na islamini ku huru muture imaka kadu canjin kitana idi ga daga na ni huru ku hiri kata madine nan dia oran chay bonun kare yi hay wa kana asimu kanyi alla allah dalle maguna allah nyaga nandi allah e maso mushriki magi hure meme aga sanganatiya i xamma mushriki hure meme fi hayatihi ibran ta gonno gondi allah kallan gendarange duwa wada jabi allah ratanga fa fi jawla bara wafatihi allah ra duwa ulla gara jabi akara halle mushriki maga kitana jangata bero mauna ki gani dingirai igran nabi nyimmen kapalle mo hibe ga kata tanyire sereme igara sukari ke bero mauna wa fi nafsi ayami hadasul rajiin ke raji kibare ga dangi kundu ke dingira be gara kusaya bono suro tambi suraga igadi sukari ke raji ken ga dangi hotana yille nyana khadi hibe ga mburonta kebe ga nya raji parce que raji ken ni suro tamme ke dingira bane ga tanyire sere ken tanyire sere no gondi sere bane ko tiangisi mana tanjige do suro segi bi sukari ke gasu nya kasu bane no gondi anda bi nyimmen juno ken di sire o mulaqisuha digame ke me kula sangani kebe atungu ngani kebe anna aba barra amir bun maliki al muddaw bi malaibil asinna atu indenyi tike to bi malaibil asinna qadima ala rasulullah sallallahu alaihi madina tafada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila islam falam yaslimu wala muyidu kay go kundu barra amir bun maliki ke ali madina ari haju go madina gari madina sira qorani kay agari madina annabi nyimme ndakhri kata islamahu annabi nyimme ndakhri kata islamahu amaro islamahu amadungi annabi khirende ke nyimini kha amadiga me ki khama khata anga to ko anga diga mu yogon walla to ko wadi anga sire ngalla na hi kona dangani ana ampiki amadunga dangani kameti kamenallo kha amari jeki ko amirki nu ngonna ko na mahiki amari jeki ko nandi ntadi lewlew ntadi kameti kamen tayib walakin abu dara jawhum an ahli najdi yujibunahum ila al-islam ijaba sa ilayhim ad-du'at wa ana jaru lahum qara kiya ko Allah ndabi nyimbe nga nati ken sire najdi jamane no gondi yamani bangenga ko sire ni iji kengari angana soro kiniya idi gana daga kungana yikhri kata islama gumwa ike gen goli ke mammi ke kitade ka iji kengari ndada gano su iwasoro kitana kubenu gampi ke nyimini aywa agara kenko fa basa ilayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 da'iyan min qura'i shahaba Allah akbar Allah nabi nyimenda tanyere qur'ana hafiyu tebo ko ga gira kon ko kembere qur'ana madu ta yankana ka haqqi kebe ga yanka ila kuda sutanga ara tanyere sere konti na kubenu ga graduate annabi nyimme skulu ngara tanyere sere konti nanti garo kunda ka amir bun malik ala kya koni dangani nanti kya nyana garanti ngai dangani mana tapolindo billodi ni idi kya na ike maro hikedi de khayni to yamani bangi ke igano ngani su lahidu ngiri na hondi kitana annabi ara garanti ngina Allah annabi nyimen aga da garanti ngina annabi nyimen annabi gara tanyere sere kontini kinai nan dali daga ana anirondi islam ingangundi kata islama ko tay birambi ga girno iga fanajalu ala biri mauna yanka biri mauna ke gedin ganne gedenya ni ke dingire yanka ke gedin ganne iga yankano ngon wajhaba haramu bin milihani bi kitabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila adwi llahi amir bun tufayli haramu ge kenna nabi nyimmen kapalle manye haram bil bun milihani annabi nyimmen kapalle manye ni sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu kedo Allah faare letra ndaga kata Allah honnenga amir bun tufayli arara kata ke falam yanjuru fihi amaddu letra ke meragana wona hayki ten ko ndi kuro ina gara kebe gadi
amadu le tara kera kana muma wa amara rajulu keri le tara ngara daga sikera yugo yugo nyamara wa amara rajulu fatanahu min khalfihi nanti yugo yugo na bototi halle yugo yugo na tambe ngutu gawalle ngutu dalli do halle na botoy no gondi koyna kari ala kenda bari ma agara sedi agara boto maga suwani no gondi agara kenda bari faqala haramu annabi nyimmen kapalle manti allahu akbaru agara suhabira be keta ati allah horani fajjati wa rabbul kaaba ati kunati al kaaba kamanga ara suha mana agara tamme ke seda no gondi akabari nanti allah horani adi boto tay kembere ayle demande murnu gadi gelli banu amiri dun gonu nanti ni dema tanyere kusurobe nu gano ngani kutuku be nu ga to gono ngani ni kari tanyere sere antano ngani ba ida sere bane bagandi no gondi a to ko tan numero soro kabi kun to ko ta gono ngani ati ara demande mundu gadi nanti ndage na kun kutu sukari no ngani ini sukari no ngani tay ono min nawal kha falam yajibu agra demande muru kubeni banu amiri dun gonu kumma dunga dankunu kenda kumma jabi parce que tagalle manga li jiwara abi barai yado sayabunu magri madina ba nanti ken torno de kha garanti ni ikira garanti ngina nga mamud ikira garanti ngina nga nja bonu kuni tokhidi ni tokhi ke makasu i garanti ngam ma ikenta kapesere yigi ke jang tay ki alla ko ne hakari demande mundu kun kabila nunye ima dunge ito kunta kapangona ku gaja anda ke bane kari onda hibakadi ko kunta lene kapanga na muhammadu ngusaiba kutu kari onta kenda bar because tapoli ndo bilodi nga ado okuyi mangenna ka kengani barai ke fastafarra min banu sulaimi fa ajaba to butunu aylle khari ala demande mundu banu sulaimi dungonu banu sulaimi groupe nu ku gara demande mundu ku nga jamada nyimi mana jama ka hay nan to ona muhammadu saibanu ko ni oni gaja oni sukari rawdo jakwana nado do asiya ku kabila nu kusro groupe da nyimi gele ku kabila nu hilli soron asiya do jakwana do asiya kun kabila nu ida kahay na soron mutu ni kinai tindaga ini kari fa ahatu bi sa ida kembiri rida korenga to alla farenja yabanu tandumi kedo soro kabi kebe ga to da gorenka ti shuyi keta waqtalahum an akhirihum ida gelli number 1 ma number 2 ida sukari lew ida sukari sir sumakki sino gondi ganta kabun jeydi aganta kabu bun jeydi kembane ko tankisi wa amr bun umayyata adamuri kusro hillankisi famma kabun jeydi fakana jarihan wa jannuhu qatilan fartasa min bayna al qatili yikunda simma kabu bun jeydi ida simmo ida kariya parce que barmay khota nyande kita aga sawu kappe sere hurugui kumma ay kara kete ida gaydi tokono ngan kembira ille gilli nan kurumu bakka kara hurugu na na nyille kishi fa asa hata qutila yoma khandaga akenyille hasano kembara may halle kabun jeydi man nabi nyimmendo sahibonu ngarni makanko kripunga sikaro makanko nakagadi khajwatul khandaga oda khaga kata kenga jangi mogobe akelli fati khandaga nga jangi nyana gondi tayib amma amr ibn umayyah adamuri ken qama karango du tanyire ke seren nogondi suro hilibana mbira halle kabu ke kelli bira halle kenga baramay ke halle agri ayille kisina halle khandaga nga jangi ke nyarif ari seydum buragon kita khandaga nga jangi nogondi amr ibn umayyah adamuri ke fakana mal munjiri mal munjiri bun uqba fi sharray akenni kahini groupe way parce que afani groupe geno gondi akem mani tanyere ke sere gani goren katni amir bun umayyah damuri akem mani no ngani ida ken kay idi ya kay ndagat le taranga karabane nga akenni kahini kebe gari madina gadi wutu adi sababu ide ga sababu akenni kahini kenyi amani no ngani hakunno du gono gondo wadele ke dabar warni ke dabar yikumbi jagarni hallebe ida nyida goren katu kuy birambe o bogo kay birambe ngay gadi wari birambe ngamur bunu mayata adamuri ake ngadi wari igada goren katiya
igi ga jana namin nagati wa kembere agadi wari ado al munjiri bun ukhba ke yanyi dingiray falamma ra tayra tahumu ala muwakhiyatihi biram me ngay gadi wari keta kampi donga jeretene sere guruku ga no be kampi donga jeretene dongani kembere amel buru meta damuri ikunga dingira wurginte ke ida khanunanti ke dingira ida tunanti ke dingira hi wono ngani keta yi khawru yankana nam pampandi na lino ngani ya gare hi ketu kununi igare no ngani yanka igaja wa khatala hata qutila amur bunu meta damuri ado kebe gari ida kenkari kama amur bunu meta damuri ida kenciti anda binyi men jay banya ida kenciti ida raka igara siti ida ga daga na ada amiru buntu feli ada konada ngani nanti amiru bunu meta damuri ada konada ngani nanti geni mudiri kabilanye parce que ngatu allah honne ke ado mudiri kabila tapoli no biluri ngina ati geni bon mudiri remenyede angani ke kari hibe ga baka ke mballe ke ndiga menga benyen tay amaga ken kari kembiri ara tungori ara tengi dun tore laga na khanne laga na horo parce que amara ga koma gonye bande minyi men jay banyi kundu amara ga koma gonye ke taba ken nyini allah honne ke amur buntu feli te ke nyamay ala nyama te gona ndimi gala ko me khanne horo keta agara ki farenje bakaraga aga mala hina keta na kari agara kutu kusu kari aga mala hina ken kari agada siti te kebe ga nyamai agusa amru bunu meta damuri agusa ken kan nemboro nanti imale ada nyima te go nanti iwa ko me kan ne horono igara ngel laga bana idugi magan kari idugi nan ken kan nem idan kan nemboro ida mbaga nima imate keke ada nyima ga te go nanti watte keke be bar ande min men nanke say ba ci kunu radiyallahu anhu ورجع عمرو بن أمية دمري إلى مدينة فلما كان بخرخرة كدينغرا كن خرخرتي على كنينو غني من طريق جلك لن وجد رجلين من بني كلاب على بنو كلاب رمونينو غني سروهيل فجنهما من عدو فقتلهما بكوسي كندو وري نياميرو غنيغي akem maka kadi sorohil ya garsi kane kadi amur bunu me de damur angodu jambaru nyeni kata ke mi jegarno silama ko nyimino ko asasi nyeni amerikanu ngadi ni ke beda asas mana sere kalana kata bi jegarno silama ko no asasi nyeni ato ko kadi agra soro ku hilli warno ngani akende simma ya garga saki kane mana yikon no nyeni ada ataki adi da klipu njikindi akendi sukari kun gani bani kilabire munyi bani kilabu gado alla nabi nyimmeta polendo bi lodi kunna kadi on dancire karta polindo bi lodi man dancire karni har sire be ganga jena takapay khaki ngara ku ngari ala simma gonno nyeni soro ha sakikane paw akenga tun no be nandi a kuni dangano nyi kuno ku ta illa ilahi dille monye kenen ni akendi kay ali kari o kana ko lahidu nyi do allah farena sallallahu alaihi wasallam falamma khadima li madinata wa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam adam mo ko allah farendanga nanti ake ku kundo wuro nyi nyimbe de kila simma ku suro hiliri shaqika ne ga yake idi kari by mistake annabi nyimmen ngani qatalta qatilateni la adiyannahuma angara suro ku hilli be nu kari ka hirnu nyani de angara suro ku hilli be nu kari mo gari di yalla gana bagande annabi di antuga isoro parce que tapoli no be lodi nyani adi kabila dungo nun na bani kilabire mo kanda ka wayni kari kembire waqadi hajana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujunan sadida ala ma hadasa bi rajihin wa birum mauna allah nabi nyimme asuno siri nabi nyimme juno siri asuno siri ki khibare ga kinyai asuno siri wa kana hadisani fi sahrin wahidi saharu safaru sanatan arba ku khibaru hilli sughanya na tangabe tannu migro soro ku kabina kunju kari aro soro ku tammi ki khibara sunya kasubana no gonde safaru qaso no gondi bagamba ka kuntina njina nakatandi anya kencine safaru qaso ni soni go ngati ni ke beda ngai qaso ke beda qasan ne ko gone ke hinya ken qaso no gonde يقول قاوة كنو يقال إن خبر الحديثين وصل إليه صلى الله عليه وسلم في ليلة الواحد يقول خانة النبي من نقول صاحب سنة
asa ban ku kallen jangay du su sanga ngona da wurbane no gonde ken junon da walla nabi nyimme asuno siri asuno siri fada ala hawla al qatilat allah nabi nyimme ku kallano bi no gari kari tanjike suguba mana anda fajiri jalli ko da sugadi ali hunutum bagari kunduay anda fajiri jalli qasu sugadi qasu muma suguba nga ko da suguba jalle nga aga duwana huruguda ngani aga musrikinu ko agilangana ada qasu muma nyaken no at tanjike suguba fi salatul fajr hatta nazalallahu ala an suhadai ablighu anna qaumana anna lakhayna rabbuna faradiyana anna waradayna anhu fatraka al-qunut kembere jibiru yankana ko allah nabi nyimme ndangal sallallahu alaihi wasallam nan dana ko seydum burun joronda ngani gada kubenu kari ana koy soronda ngani yiti soronda ngani o ku wakinye ana kinyendi soronga nanti kundu allah ga gemu idunge allah dungi dangani i kha dungi allah ga kebe kiniya mana o kudo odo allah ga gemu allah ga kebe kinoyi allah dungo dangani o kha dungi ga kebe kinoyi kembira allah nabi nyimme ngara al hunutum bay kiyami o gana balaw ngado kita hakati sugadi kembe tike nan dona nya ko ta fajiri jalle nyani de wona ko al hunutu be manga kebe kondo gunda haram ko anga kebe kondo duwo dangani ya anna duwa bala baske angel la hoy ko ndara be ngane ga na mbola ngana gundo gunda haratu anda kotte ngure bono ndita ino kenge ketake woyli ngo kitana ka masibo ngano kita anna gri masibo ngana silami jamanu kita wallo gana kanu nan tikande nga katto e gonno nga kede barnoy oro ko ndu barnoy salli haqqati sugadi mamin ni kitungu to suna amina ona amina laga halle kenga nyana salli haqqati su man jalle mbane yetide wora sago salli wora huturo salli wora lagantira salli wora salli hana salli o gona dun nanti konno mpayirni ayoroyi kanu nga katto ita ona alla nyaga no tanga e gonno ko fitina nga ani fitina ngurgi bako kam kaji wad banu nadiri wora ga warga kunni tanji kero mitino hibbi woru goda kana wara ron kunni o guga kebe konno wora koni wo sahaban do go way ku nyawtu khana ku kutugu kataw nga ko no gondi khana ku njir dagal kullu bani adam la khattayi wa ghayr la khattayina tawabuna subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته